যেই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে কাবার ইশক মোহাব্বত রয়ে গেছে, ওই ব্যক্তিকে যদি আপনি হাজারো ধরে রাখতে চান, ধরে রাখতে পারবেন না। ওই ব্যক্তি দৌড়ে দৌড়ে কাবায় চলে যাবে। কারণ কাবায় যখন একটা বান্দা যায়, দুইটা কাফনের কাপড়ের মতো দুইটা টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে, খালি মাথায় লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বলে বলে দৌড়াতে থাকে, দৌড়াতে থাকে, আল্লাহকে বলতে থাকে, ও আল্লাহ আমি হাজির, আল্লাহ আমি হাজির, আল্লাহ হাজরে আসওয়াদ চুমনে দে, আবে জমজম পিলা দে, हजरे अस्वद चूमने दे, आब जमजम पिला दे, तवाफ काबा मिला दे, तू सफा मरवा दौड़ने दे, तवाफ काबा मिला दे, तू सफा मरवा दौड़ने दे। साये गुंबद के नीचे बैठने का मौका दे, साये गुंबद के नीचे बैठने का मौका दे, अब मन की गुंजन दिल की धड़कन मुस्तफ़ा को सुना दे, अब मन की गुंजन दिल की धड़कन मुस्तफ़ा को सुना दे। अल्लाह तुम्हार काबाय जाइते आमादेर बड़ो मने चाय, ওই খালি মাথায় কাফনের কাপড়টা পরে লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বলতে বলতে কাবায় হাজির হতে বড় মনে চায়। ওই খোলা মাথা নিয়ে পাগলের ভেষে কাবার চতুর্দিকে ঘুরতে আর তোমারে ডাকতে বড় মনে চায়। হাজেরার ইশক আর মোহাব্বত নিয়ে সাফা মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করতে বড় মনে চায়। प्यारा হাবিবের রওজার সামনে দাঁড়িয়ে বড় ইশক আর মোহাব্বত নিয়ে রাসূলকে সরাসরি সালাম দিতে বড় মনে চায়। আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে মক্কা আর মদিনার জন্য কবুল করে নেন, আমিন। খানায়ে কাবা কা মঞ্জর ऐ खुदा दिखला मुझे, खानाए काबा का मंजर ऐ खुदा दिखला मुझे, मक्का ओ शहरो मदीना देखने को दे मुझे, मक्का ओ शहरो मदीना देखने को दे मुझे। हाजिया सब देखते हैं राह में गारे हिरा, हाजिया सब देखते हैं राह में गारे हिरा, जिसमें हजरत मुस्तफ़ा छुप कर बुलाते थे तुझे, जिसमें हजरत मुस्तफ़ा छुप कर बुलाते थे तुझे। खानाए काबा को पहुँचो तलबिया कहते हुए, खानाए काबा को पहुँचो तलबिया कहते हुए, इस्तिला में हजरे अस्वद से मुशर्रफ कर मुझे, इस्तिला में हजरे अस्वद से मुशर्रफ कर मुझे। दरमिया को है मरवा व सफा दौड़ने लगूं, दरमिया को है मरवा व सफा दौड़ने लगूं, इत्तराबे हाजरा में दौड़ने को दे मुझे, इत्तराबे हाजरा में दौड़ने को दे मुझे। इश्क लेके हाजिरी दूं जब मीना बाजार में, मिसल इस्माइल इस जान कुर्बा हो मुझे, मिसल इस्माइल इस जान कुर्बा हो मुझे। আল্লাহ আমরা যারা এখানে বসে আছি মক্কা আর মদিনা জিয়ারত করা ছাড়া আমাদের কাউরে আপনি মৃত্যু দিয়েন না, জোরে বলেন আমিন। যেই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে কাবার ভালোবাসা চলে যায়, যেই ব্যক্তির অন্তরের কাছে কাবার ইশক ছুটে যায়, ওই ব্যক্তি চাইবে দুনিয়ার সব কিছু বিক্রি করে হলেও সে কাবায় হাজিরা দিবে।